अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइट संगत माया में जो मेज़बान फयाज नाइट नाज़रीन गुफ्तगू दासूं मुल्क जे अंदर जेका है कि नई सियासी पार्टी जो ॻाल्हियूं काफ़ी अरसे खां वठी हलनि पियूं, पर उनमें जेका हिकिड़ी डेवलपमेंट थी आहे उहा बि कुझु अरसे खां वठी हले पई। उहा इहा आहे त सिंध जो अॻूणो गवर्नर जनाब इशरतुल इबाद साहब उन चयो आहे त हू हाणे पाकिस्तान जी सियासत में ॿीहर सरगर्म थींदो। इहा सरगर्मी हुनजी जेका आहे उहा काफ़ी अरसे खां वठी नज़र आई पए। मार्च जे महीने में 23 मार्च जे हवाले सां दुबई में हिकिड़ी तकरीब बि थी हुई, जंहिंमें इशरतुल इबाद साहब ऐं मुतहदा क़ौम मूवमेंट जे ॿियनि अॻुवाणनि जेको आहे उते शिरकत बि कई हुई। हाणे मां इशरतुल इबाद साहब सां जेको आहे शायदि खाकान अब्बासी ऐं मिफ्ता इस्माइल साहब जी मुलाक़ातूं बि थी चुकियूं आहिनि। हाणे इशरतुल इबाद साहब जेकॾहिं ॿीहर सियासत में सरगर्म थियनि था त छा उहा पुराणी जेका आहे मुतहदा क़ौम मूवमेंट या उहा जेका आहे जेका उनजी सियासत हुई कराची बेस्ड सियासत उहा कंदा, या जेका ही नओं इनिशिएटिव आहे रीइमेजिनिंग पाकिस्तान जे नाले में जेको फोरम ठहियो हुयो, जंहिंमें शायदि खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ऐं नवाज़ खोखर साहब जेके आहिनि उहे सरगर्म हुआ, उन्ही जो पार्ट थींदा या का अञा ॿी शइ थींदी? छाकाणि त ख़बरुनि में इहे ॻाल्हियूं बि हलियूं पियूं त शायदि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा बि राब्ता आहिनि उन्हनि सां। गुफ़्तगू कंदासूं। उन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे ॿिनि सीनियर साफ़िन जनाब सुहेल सांगी साहब असां सां मौजूद आहिनि, जेके हमेशह हूंदा आहिनि। उन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम लाइ असां ख़ासि तरह गुज़ारिश कई आहे जनाब मज़हर अब्बास साहब खे, हुन बि असांखे जॉइन किया है। मज़हर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आपका क्या अंदाजा है, क्या आपका तज्जिया है और क्या आपकी इंफॉर्मेशन है ये डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब फिर सरगर्म हो रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर? जी शुक्रिया फयाज। एक तो ये कि उन्होंने इंदिया ज़रूर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई फौरी तौर पे वापस आ रहे हैं या फौरी तौर पे किसी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो मेरा ख्याल है क़ब्ल अज़ वक्त हैं। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त MQM पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर डॉक्टर इशरतुल इबाद काबिल कबूल नहीं है, और डॉक्टर इशरतुल इबाद भी फिलहाल जो है वो MQM पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे। अब ये कि उनका अगला लाएमल क्या होगा, ये ज़रूर है कि वो अगले 1.5-2 महीने में उनका इरादा है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए वो ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान कब आना है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो आके अपना कोई सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं। उनके साबिक सदर या मौजूदा सदर भी आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, और बीच में उनकी गुफ्तगू भी होती रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती रही है, और जरदारी साहब बिल्कुल ये ख्वाहिशमंद हैं कि इशरतुल इबाद वापस आके अपना कोई रोल प्ले करें। अब रोल क्या होगा ये कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मेरी जो उनसे डॉक्टर इशरतुल इबाद से बात हुई है उसमें ज़रूर उन्होंने ये इंदिया तो दिया है कि वो जो है वापस आके अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन फौरी तौर पे उनकी तरफ से इशारा यही मिला है कि कम से कम अगर वो कोई आके रोल प्ले करेंगे भी तो उसमें कम से कम 1-1.5-2 महीने लगेंगे। उसके अभी वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहे हैं। उनकी शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन उनसे किसी नए सियासी प्लेटफॉर्म पर जाने या इसके हवाले से कोई ख़ास बात नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है। लेकिन मैं इतना वो कर सकता हूँ कि वो वापस आके अगर रोल प्ले करेंगे भी तो इसमें कोई 1.5-2 महीने से पहले वो वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब से जो उनकी आप बता रहे हैं कि बातें होती रही हैं और उनके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, क्या इस बात का भी इम्कान है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन करें? जी इम्कान है, लेकिन वो देखना यही चाहते हैं कि उनको अगर कोई रोल दिया जाता है तो वो क्या रोल होगा और कितना प्रोएक्टिव रोल होगा। अगर आपको ख्याल हो तो MQM के कुछ लीडर जिसमें रजा हारून और अनीस एडवोकेट शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अब तक हमें उनका कोई
انہیں کوئی خاص رول جو ہے نہیں دیا گیا ہے، اور یہی صورتحال ہے کہ شاید وہ انہوں نے پارٹی تو جوائن کر لی ہے، لیکن کیا پارٹی نے ان کو جوائن کیا ہے نہیں کیا، پارٹی نے انہیں قبول کیا ہے نہیں کیا. ان کی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن ہم نے ان 2-3 مہینے میں جوائن کی ہے، پارٹی کے حوالے سے ان پاس نہ ایکٹیویٹی دیکھی ہے، نہ پارٹی نے ان کو کوئی عہدہ یا اس طرح کی رسپانسبلٹی دی ہے اب تک. تو یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کیا سوچ ہے کراچی کے حوالے سے. وہ ان لوگوں کو کوئی رول دینا چاہتے ہیں جو پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے. اچھا، یہ خود یہ بھی سوال آپ کی طرف ہی لے آتا ہوں میں کہ یہ پیپلز پارٹی نے اعلانات تو یہ کروا دیے، لیکن واقعتاً ان کا کوئی رول ہمیں دکھ نہیں رہا. اس کی کیا وجوہات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اس کی ایک وجہ تو فیاض یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو اردو بولنے والے کچھ مخالفت ہو، ظاہر ہے پیپلز پارٹی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں پیپلز پارٹی کے اندر بولنے والے لیڈرز ہیں، انہوں نے این پی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان خلیج بڑھانے میں ایک رول پلے کیا ہے. اور کیونکہ وہ خود ظاہر ہے اگر ان کا رول بنتا ہے تو پھر ان کا رول کم ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کا رول کم ہو جائے اور کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا رول زیادہ بن جائے. اصل میں مسئلہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اندر جو اردو بولنے والے ہیں، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی کانسٹیٹنسی نہیں ہے. ظاہر ہے جو لوگ ایم کیو ایم میں ایم کیو ایم سے آئے ہیں وہ ایم کیو ایم کی اپنی ایک کانسٹیٹنسی تھی، یا ماضی میں الطاف حسین کی کانسٹیٹنسی تھی، تو ایم کیو ایم ایز اے پارٹی لڑتی تھی. لیکن آج بھی ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ جس علاقے سے بھی بلانگ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی، اس کو ہم ان کی سیف کانسٹیٹنسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانسٹیٹنسی ان کی سیف کانسٹیٹنسی ہے. تو پیپلز پارٹی میں جو ایشو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اگر ظاہر ہے جو ملیز کا علاقہ ہے یا لانڈی کا علاقہ ہے یا لیاری کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں نان اردو بولنے والے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اردو اسپیکنگ کو کس حد تک ون اوور کر سکتی ہے. پہلے ایم کیو ایم تھی، پھر ایم کیو ایم کا اسپیس جو ہے وہ کسی حد تک جماعت اسلامی نے فل کیا اور کافی حد تک جو ہے پی ٹی آئی نے فل کیا. تو اب اس میں پیپلز پارٹی کس حد تک ان کو رول دے سکتی ہے اور وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یہی پیپلز پارٹی کا اصل امتحان ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو جتنے بھی پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والے گئے ہیں وہ بہت زیادہ یا تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائے، یا یہ کہ انہوں نے اپنی کوئی کانسٹیٹنسی اپنے لوگوں کی، اور انہیں بعض اوقات جو پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی وہ اپنے حلقوں میں اور جس علاقوں میں رہتے ہیں اس علاقوں میں انہیں کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی. تو ایک چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن یہ کہ اگر اس طرح کے لوگ پیپلز پارٹی میں آتے ہیں اور ان کو کوئی رول دیا جاتا ہے تو پھر دیکھنا یہ، اب جیسے اس وقت مرتضی وہاب ہیں، مرتضی وہاب کا کوئی بہت پرانا سیاسی پس منظر تو نہیں ہے، ماں سے باعث کیا کہ وہ فوزیہ وہاب کے صاحبزادے ہیں، لیکن اب پچھلے سال بھر سے جو ایز اے میئر ان کا رول ہے اس کو ڈٹرمنٹ کیا جائے گا کہ اس رول میں وہ کس حد تک جو ہے کانسٹیٹنسی بنا پائے. ابھی فی الحال تو مجھے نہیں لگتا. تو یہ ایک چیلنج ہے پیپلز پارٹی کا. اچھا ہے، کوشش پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن کیا ڈاکٹر اشرت العباد یا اس طرح کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے خود کوئی رول پلے کر سکیں گے، اور کیا پیپلز پارٹی ان کو کوئی بہت اچھا رول دے سکتی ہے، اچھی پوزیشن دے سکتی ہے، یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس سے ابھی بہت قبل وقت ہے یہ کہنا کچھ. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب تک جو ہے وہ ان کے جو ٹریڈیشنل علاقے تھے، لیاری لے لے یا اپنا ملیر لے لے، ان علاقوں سے نکل کے باقی علاقوں تک اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اس کو ظاہر ہے یہ جو اپنا ایتھنک کمپوزیشن ہے کراچی کی، اس میں جو اپنا ڈفرنٹ پاپولیشن کے سیگمنٹس ہیں تو ان کو اپنے ساتھ اپنے ملانے کے لیے ان کو تو بہرحال ایک بڑا اسپیس پڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ بلیسنگ ہوگی اگر یہ لوگ اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو جی بہت پیپلز اچھا. پارٹی جیسے بہت اچھا وہ رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے جیسے اچھی ایئر کنڈیشن بسیں لے کر آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ بسیں لے آئے ہیں، سڑکیں موجود نہیں ہیں.
تو یہ جو لیکن یہ جو سوچ ہے یہ اچھی ہے, مثبت سوچ ہے کہ اگر آپ یہاں سڑکیں چوڑی کریں, جو ہے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا. تو کراچی میں اگر ٹرانسپورٹ کو جوڑتے ہیں یہ, اور اچھی ڈیولپمنٹ ورک شروع کرتے ہیں, بڑی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی روڈ ہوتی ہیں, لوگ ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ کے جو ہے میلوں سفر جو ہے وہ 50 روپے یا 100 روپے میں کرتے ہیں, مل جاتا ہے انہیں بغیر کسی پرابلم کے. لیکن جو سوچ نہیں سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ جب اس طرح کی بسیں چلتی ہیں تو ان کا ایک اپنا روٹ ہوتا ہے. جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بسیں تو بہت اچھی آئی ہیں, لیکن ان کے جو روٹ ہیں, جو پوری ایک ٹریک ہوتا ہے, اس طرح کی بسوں کا ایک مخصوص ٹریک ہوتا ہے, وہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ہیفیزٹ وے میں یہ چیز کی جا رہی ہے. سرکولر ریلوے تقریباً ڈیڈ ہے, تو اگر ڈیڈ ہے تو اسے ڈیڈ قرار دے دیا جائے. اس پر کیوں ہم کروڑوں روپے صرف فائل پیپر میں ضائع کر دیتے ہیں. اب جیسے یہ پورا گوٹ والی سڑک اگر آپ دیکھیں تو یہ بیچ میں ایک بہت اچھی یونیورسٹی روڈ صاف ستھری بن گئی تھی, اس کے بعد پھر توڑ کے یہ بنا دیا گیا. اب جب یہ پروجیکٹ ہے, اب یہ پروجیکٹ بھی اگلے 2 سال میں کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو آپ نے اور نہ ہی اس کی سائڈ روڈ نکالی گئی ہیں. تو بہت ہی جو ہے خراب پلاننگ سے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں. اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے, اس کو کس طرح آلٹرنیٹ ٹریفک پرووائڈ کی جاتی ہے. اسی طرح فیاض اگر معاملہ تو ایک ڈفرینٹ ہے نا مظہر صاحب, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اگر پروجیکٹس بن بھی جائیں لیکن ان کے اپنا اونرشپ کے لیے کنسٹیٹوئنسی بیسڈ مقامی لیڈرشپ ہوگی جو اپنے اپنے علاقوں میں ہوگی. پیپلز پارٹی کے ساتھ اب تک مسئلہ یہی رہا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو اردو بولنے والے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے. مثال کے طور پر نجمی عالم صاحب ہیں, مرتضی وہاب صاحب ہیں, یا ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں, اور اپنا باقی جو اپنا مرحوم راشد ربانی صاحب تھے, یا اپنا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے. تو یہ ایک بحران پیپلز پارٹی کا یہ ہے. ہاں میں فیاض اس میں پیپلز پارٹی کا برا نہیں ہے. دیکھیے اربن سٹیز میں یا شہروں میں کسی کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی, شہروں میں پارٹیوں کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے. آپ مسلم لیگ نون دکھا لیں, مسلم لیگ نون میں یہ تو ضرور ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے خاص علاقے میں رہتے ہیں, لیکن وہ خواجہ سعد رفیق کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوگی, وہ مسلم لیگ کی کانسٹیٹوئنسی ہوگی, وہ پی ٹی آئی کی کانسٹیٹوئنسی ہوگی, وہ پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ہوگی, یا وہ ایم کیو ایم کی کانسٹیٹوئنسی ہوگی. تو شہری علاقوں میں, کیونکہ دیہی علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو بااثر شخص ہے یا جاگیردار ہے یا اس کے وہ ہیں, ان کی اپنی خاص کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں اس میں, یا پنجاب میں چودھری ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, ان کی اپنی. لیکن شہری علاقوں میں اسی طرح ہوتا ہے. اصل چیز یہ کہ پیپلز پارٹی اگر ترقیاتی کام شہروں میں کرتی ہے, اگر پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, گیس کا مسئلہ حل ہوتا ہے, اچھے اسکول کالج ہسپتال بنتے ہیں, تو لوگ کیوں نہیں ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو, میرا خیال ہے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کسی کو بھی کھڑا کرے گی, وہ چاہے اردو بولنے والا ہو, سندھی بولنے والا ہو, بلوچ ہو, کوئی بھی ہو, وہ ووٹ اور پڑھنا بھی ووٹ پارٹی کو ہی چاہیے. کافی ہے کراچی کے اندر. جی میں نے کہا یا پشتو بولنے والا ہو, کیونکہ پشتو پاپولیشن بھی کافی ہے کراچی کے اندر. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پارٹی اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کو پڑھنا چاہیے. لیکن پارٹی کی پالیسی دیکھی جاتی ہے کہ بھئی اگر پانی کا مسئلہ, یہ مسئلے, سڑکیں اچھی ہیں, بسیں اچھی ہیں, اچھا ٹرانسپورٹ ہے, تو لوگ ظاہر متوجہ ہوں گے. سہیل سانگی صاحب کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں, مظہر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. سہیل سانگی صاحب تہاں ان سارے مسئلے کے کیے تھا ॾिसो. मुंहिंजे ख़्याल में कराची में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे हिकिड़ो सियासी ڈاکٹر اشرت العباد کا شروع تھا کیوں تو ڈاکٹر اشرت العباد صاحب جو سیاست میں اچण جو اعلان ऐं उन खां पोइ रीइमेजिन पाकिस्तान वारो चक्कर, या जे मज़हर साहब ॿुधायो पिया त उनजा पीपल्स पार्टी जा ख़ासि तरह ज़रदारी साहब सां सुठा तालुकात आहिनि. आउं उहा ई ॻाल्हि पियो कयां त कराची में हिन वक़्तु हिकिड़ो सियासी लीडरशिप जो हिकिड़ो फुक़दान आहे, खोट आहे. छाकाणि जो एम क्यू एम जेका आहे सा उहा वापसि पंहिंजी जाइ न वठी सघी. अच्छा, ॿिए पासे इहो थियो त पी टी आई बि को घणो हिते लोकली लीडरशिप जे तौर ते, शहर जी नुमाइंदगी जे तौर ते करे उहो कोन करे सघी.
कराची में जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम जे थ्रू जेको आहे सो गुज़िरियल 2-3 सालनि खां कयो पए उहा जॾहिं स्पेस हुनजे लाइ ठही त पोइ जेको आहे हू हलियो वियो मथे त हिन वक़्तु उहा स्पेस मौजूदु आहे त आउं सम्झां थो त इहा स्पेस मौजूदु आहे इन जे करे ई इशरतुल इबाद साहब पाण या हुन जा जेके दोस्त आहिनि या जेके बि हुनजा सपोर्टर आहिनि उहे शायदि इहो पिया ॾिसनि त भई इन स्पेस खे कहिड़े तरीक़े सां भरिजे हिते हिकिड़ी जॻह सही सिधी मौजूदु आहे MQM जे लीडरशिप जे बाक़ाइदे सां माण्हुनि ताईं न अचण जे करे ऐं जमात जी गैरहाज़िरी जे करे ऐं PTI जो ऐं जेके पीपुल्स पार्टी जूं पंहिंजूं जेके बि आहिनि उन्हनि जूं लिमिटेशन्स आहिनि उन जे करे हिकिड़ो स्पेस मौजूदु आहे उहो हिन जे करे थी सघे थो पर आउं सम्झां थो त इशरतुल इबाद साहब जो बि जेको जंहिं जनरेशन खे हू अट्रैक्ट करे पिए सघियो उहा हली वई आहे हाणे जेका आहे सा नई आहे उहा नई जेका जनरेशन आहे उहा केतिरे क़दुरु उन सां इशरतुल इबाद साहब कनेक्ट थी सघंदो इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु थींदो बाक़ी पीपुल्स पार्टी सां हुनजी इलाही वेझड़ाइप रही आहे इवन नासिर शाह साहब हिकिड़े दौर में वियो 2-3 साल अॻे दुबई त उते हुन सां मुलाक़ात कई हुन पंहिंजे फेसबुक ते हुन सां गॾु हिकिड़ी तस्वीर बि शेयर कई हुई त उहे ॻाल्हियूं थींदियूं रहनि हिन खां अॻु में त हाणे अचे ॾिसणो इहो आहे त हिते जेको स्पेस आहे उहो ख़ुदि इशरतुल इबाद साहब पाण केतिरो फिल करे सघे थो ऐं हुनखे रोल कहिड़ो ॾिनो थो वञे जेको मज़हर साहब चयो पिए त इहे 2 जेके बेसिक उन में सवाल आहिनि पर रीइमेजिनिंग पाकिस्तान वारी जेका टीम आहे उहा बि काफ़ी अरसे खां सरगर्म आहे ऐं ख़ाकान अब्बासी साहब चई चुका आहिनि शायदि ख़ाकान अब्बासी साहब त असां पार्टी ठाहींदासूं ऐं उन हवाले सां जेका आहे ज़ाहिर आहे असां वटि जेके इंतरान पार्टियूं ठहंदियूं आहिनि त उनमें कुझु जेको आहे उन्हनि माण्हुनि जूं शख़्सियतुनि जो पंहिंजो इनिशिएटिव बि हूंदो आहे पर साॻे वक़्तु कुझु ॿियूं ताक़तूं बि इंतरान जूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि फोर्सिस ठाहींदियूं रहंदियूं आहिनि तव्हांजे ख़्याल में त इहो जेको इनिशिएटिव आहे उनमें छाकाणि त डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब जा जिते ज़रदारी साहब सां तालुक सुठा रहिया आहिनि उते पाकिस्तान जे पंहिंजो एस्टेब्लिशमेंट सां बि सुठा तालुकात रहिया आहिनि तंहिंजे करे त एॾे वॾे अरसे ताईं थोरो जो MQM हुनजी ओनरशिप ख़तमु करे छॾी पर पोइ बि डॉक्टर साहब जेके आहिनि उहे पंहिंजो सिंध जा गवर्नर रहिया ऐं एस्टेब्लिशमेंट जा त सभिनी सां सुठा तालुकात हूंदा आहिनि उहो त को ॿिन्ही जे लाइ को वॾो मसइलो कोन्हे पर असुलु शइ जेका आहे उहा इहा आहे त ख़ुदि हिते जेकॾहिं कयो पियो वञे त कराची जी सपोर्ट कंहिंखे खपे इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु थिए थो हिकिड़ी ॻाल्हि उहा जेकॾहिं सपोर्ट खपे त कहिड़ी शकिल में खपे ॻाल्हि इहा आहे त जेको शाहिद ख़ाकान अब्बासी साहब कोशिशि करे पियो इहो हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जी कोशिशि थी सघे थी त या त उहो जी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ठही उहो ठाहे छॾियूं इलेक्शन जे लाइ उन तौर ते त हिकिड़ी ॿी शइ आहे या इहो त अहिड़े क़िस्म जी का शइ ठाहे रखी छॾिजे जीअं हिकिड़े दौर 90s में लेट 90s में PTI ठाहे रखी छॾी हुई पोइ वरी जेसि ताईं हालतूं मैच्योर थियनि तॾहिं हुनखे कम में आंदो वञे त उहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे त कराची जी सपोर्ट कंहिंखे खपे कराची में हिकिड़ो सियासी क़यादत जो जेको आहे उहा खोट मौजूदु आहे स्पेस मौजूदु आहे उहा इहे 2 शयूं ॾाढियूं अहम आहिनि वक्फ वोट हूंदा नज़र साहब आपकी बड़ी मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया साईं सांगी साहब वक्फ वोट हूंदा वक्फ खां मां वठी प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण था नाज़रीन सां गॾु वेलकम बैक नाज़रीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था हिन वक़्तु मुल्क में जेका इज़हार जी आज़ादी आहे फ्रीडम ऑफ प्रेस आहे उन हवाले सां अॻे ई तमामु घणा मामला आहिनि जन ते जेको आहे ट्विटर बंदि आहे ॿियूं केतिरियूं शयूं जेके आहिनि उहे उन जे हवाले सां सहाफ़ती बिरादरी ऐं मुल्क जे अंदरि जेका इज़हार जी आज़ादी जा जेके एवेन्यूज़ आहिनि उन्हनि ते कदगन लॻल आहे पर हिन वक़्तु अहम मामिलो इहो थियो आहे त कोयटा जेको सूबाई दारुल हुकूमत आहे उनजो प्रेस क्लब जेको आहे उहो बंदि कयो वियो आहे सबबु इहो आहे त उते जेको आहे बलोच यकजहती काउंसिल वारा उते पंहिंजो अचनि पिया उन्हनि जे धरणे जो प्रोग्राम आहे पर को बि सबबु हुजे हिकिड़े सूबाई दारुल हुकूमत में कंहिं प्रेस क्लब खे बल्कि इवन कंहिं नंढे शहर जे प्रेस क्लब खे बंदि करे छॾणु त इहो कंहिं तरह मुनासिब थिए थो पर असां ॾिठो आहे त असांजे मुल्क जे अंदरि जॾहिं बि इन तरह जा मामला थियनि था को एहतजाज आहे कंहिं उनखे रोकण लाइ कॾहिं असां वटि इंटरनेट जूं सर्विसिस बंदि थी वञनि कॾहिं असां वटि जेको आहिनि मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया जूं वेबसाइट्स बंदि कयूं वञनि थियूं ऐं हाणे त असांजा उहे जेका फिज़िकल जेके असांजा एवेन्यूज़ आहिनि प्रेस क्लब जेके आहिनि जेके हमेशह
हिकिड़ो मर्कज़ रहिया आहिनि, ख़ासि तौर उन्हनि माण्हुनि जे लाइ, उन्हनि जेके माण्हू जेके पंहिंजे हक़नि जी हासिलात जी जदोजहद कनि था ऐं पीसफुली प्रोटेस्ट कनि था पिया, उन्हनि जो मर्कज़ जेको आहे उहो प्रेस क्लब रहिया आहिनि, छाकाणि त प्रेस क्लब उन्हनि जी दाह जेका आहे, उन्हनि माण्हुनि जा मामला जेके आहिनि उहे उन्हनि खे इक़्तिदार जे ऐवाननि ताईं पहुचाइण में अहम किरदारु अदा कनि था पिया। कोयटा प्रेस क्लब जी पाबंदी जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। साईं सोहेल सांगी साहिब सां गॾु आहियां। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे मुल्क जो मारूफ़ सहाफ़ी ऐं नाम्यारे तर्जुमेगार जनाब डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब। अचो त हुन सां गुफ़्तगू कयूं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। तो आदाब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं कि ये पहले भी हम तो देख रहे थे कि ट्विटर वेटर बंद है, ये एक्स जिसको कहते हैं, लेकिन अब तो मसला ये आ गया कि सूबाई दारुल हुकूमत का प्रेस क्लब बंद कर दिया गया है। देखिए, एक तो मजमूई तौर पे मुल्क में आज़ादी इजहार पे और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे पाबंदियां लग रही हैं। ट्विटर का बंद होना, वेबसाइट का बंद होना, किसी शायर का लापता होना, मगर बलूचिस्तान की खुसूसी सूरत हाल है, वहां तो गुज़िश्ता 10 साल से स्पेस ही नहीं है। ये कोयटा प्रेस क्लब का वाकया पहला नहीं है। इससे पहले खुजदार प्रेस क्लब के सदर को कत्ल किया गया और उससे 2 साल पहले खुजदार प्रेस क्लब के कई अहदेदारों को कत्ल किया गया था। हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो सबसे ज्यादा सहाफी जो फराइज की अदायगी में मारे गए वो बलूचिस्तान में थे। वहां पे तो इतनी माशाल्लाह की सूरत हाल है जिसमें न सहाफियों को काम करने का मौका मिलता है, ना आवाम को अपनी राय देने का। तो ये कोयटा प्रेस क्लब पे कब्जे का मतलब ये है कि जो लोग वहां के मांग बलोच वगैरह जो सेमिनार करना चाहती थी उनका वहां गश्त कर लिया जाए और वो जो बातें आवाम तक पहुंचाना चाहती थी वो ना पहुंचे। तो इसको उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई दूसरा सेमिनार रखवाते, कोई अपना कोई मुशीर भेजते जो कि अपना मौक़िफ़ बयान करता, उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। ये सिर्फ प्रेस क्लब पे हमला नहीं बल्कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज और प्रेस क्लबों पे हमले के बराबर है। लेकिन प्रेस क्लबों के हमले के साथ साथ ये जो लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो पीसफुली अपनी बात जो है वो करना चाहते हैं, उन पे अगर इस तरह कदगन लगते रहे तो फिर तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के हम एवेन्यूज बंद करते जाएंगे तो फिर तो जाहिर है मामला मजीद खराब हो जाएगा। फिर लोगों के पास तो वही होगा कि लोग जो है वो फिर चले जाते हैं दूसरे एवेन्यूज पे। ये बिल्कुल सही बात है, खासतौर पे वैसे मुल्क की मजमूई सूरत हाल में और खासतौर पे बलूचिस्तान में जहाँ मुस्तकिल सियासी बदअमनी है, जहाँ लापता अफराद का मामला बहुत सीरियस है, जहाँ दोनों दहानों पे चमन में भी और गवादर में भी मुख्तलिफ एहतजाज 6 महीने से शामिल हैं। वहाँ आप आज़ादी इज़हार पे और इज्तिमा की आज़ादी पे पाबंदी लगाएंगे तो लोग इंतहा पसंदों की तरफ जाएंगे और वो लोग वो जो सरमचार कहलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे मसाइल इस फेडरेशन में हल नहीं हो सकते, उसकी तरफ रुजू करेंगे और उनका बयानिया मजबूत होगा जिससे मजमूई तौर पे नुकसान होगा। अच्छा सांगी साहब, तव्हां कीअं था सम्झो त हिकु तरफ़ असां ॾिठोसीं त बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब जी जेका आहे ऐं नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक साहब जी जेका आहे उहे बि इंतिखाबी नतीजनि ते सख़्त रद्द अमल था कनि ऐं उन्हनि जो चवणु बिल्कुलु जीअं महमूद ख़ान अचकज़ई जी सरबराही में जेको इतिहाद बि ठहियो आहे त उन्हनि जो चवणु इहो आहे त उन्हनि जी सीटूं जेके आहिनि उन्हनि ते जेको आहे फॉर्म 47 जे तहत उन्हनि खे उहो मैंडेट उन्हनि जो जेको आहे उन ते धाड़ो लॻो आहे। हिकु तरफ़ उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे, ॿिए तरफ़ ही जेके पीसफुल प्रोटेस्टर आहिनि उन्हनि जा एवेन्यूज़ बंदि कया था वञनि, त आख़िर पोइ बलोचिस्तान जे हवाले सां इहा जेका पॉलिसी आहे उहा किथे वञी दन कंदी? अख्तर मेंगल साहब वारो मामिलो त उहो पंहिंजी जाइ ते आहे। डॉक्टर मालिक त सभु कुझु जे बावजूद भी शामिल थियो। मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे त हुनखे सेनेट में सीटूं मिलियूं, अकोमोडेट थियो हिकिड़ी हद ताईं, ऐं हुन आसिफ अली ज़रदारी साहब खे उनजी पार्टी वोट बि कयो, पर पोइ बि मतिलबु उनजे लाइ को अकोमोडेशन न मिली। मतिलबु उनजी सॼो जेको सियासी सोच हुई या हू जेको अॻिते वधी बि आयो उन में को उनखे जाइ न मिली। नतीजे में इहो थियो त हू जेको बि उनजी पार्टी, उनजा माण्हू, उनजा सोच हुआ
उन में बि उनखे ॾाढो ख़राबु सूरत हाल खे मुंहुं ॾियणो पियो। प्लस इहो त जेके पुरमन एहतिजाज आहिनि, हाणे ॻाल्हि इहा त इहो त एहतिजाज जेकॾहिं उन सेमिनार कयो पए त सेमिनार पे कयो न, उहो बि चौदीवारी जे अंदरि पे कयो न, उहो कोई मतिलबु त विच उन रस्ते ते चौक ते त कोन पे कयो न। भई उन मतिलबु एतिरो तव्हां जेको आहे सो इन जी बि इजाज़त न पिया ॾियो त चौदीवारी जे अंदरि बि को सेमिनार थी सघे। प्रेस क्लब जी जेका आहे मामिलो, उहो त हर दौर में अहिड़ो रखियो वेंदो आहे त भई हिकिड़ो तव्हां इन सॼी घुट वारी सूरत हाल में किथे को वेंटिलेशन जी स्पेस मिले न, माण्हुनि खे ॻाल्हाइण लाइ स्पेस मिले न, प्रेस क्लब उहे ॾींदा आहिनि। उन जे अंदरि जेकॾहिं को अची ॻाल्हि थो करे वञे त इहो त अञा बि हिकिड़ो क़दम मतिलबु त ॿिए पासे हुयो त भई बजाए इन जे जो मारंग बलोच या ॿिया जेके बि नौजवान आहिनि उहे रोडनि ते अची कनि, उन्हनि चयो भई ठीकु आहे असीं प्रेस क्लब जे अंदरि था कयूं, असीं हिकिड़े महदूद दायरे में था कयूं। तव्हां चओ था न इहो बि न करणु ॾींदो, तव्हां रोडनि ते पुरमन एहतिजाज उहो बि नथा करणु ॾियो, इहो बि नथा करणु, पोइ त वॾो हिकिड़ो मसइलो पैदा थिए न। ऐं बलूचिस्तान में मतिलबु पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जहिड़ो कर आहे त उन जे पीपुल्स पार्टी खे इहा ॻाल्हि सूंहे कोन थी। मतिलबु पीपुल्स पार्टी जो इहो कल्चर, उन सॼो जेको सोच आहे, उन सां इहा सॼी मैच कोन थी करे। इन करे जो पाण वटि हिते सिंध में भई इलाही सारा मसइला थींदा आहिनि, इख़्तिलाफ़ राय बि थींदो आहे, ऐं सनूथिलियूं जेके थींदियूं आहिनि, जेके पाण चवंदा राजूनी झड़पूं, उहे बि थींदियूं रहंदियूं आहिनि, उहो हिकिड़ो हलंदो रहंदो आहे। पर अहिड़े नमूने सां पीपुल्स पार्टी को सिंध में क़दम खयूं हुजे उहो को कोन्हे त हिकिड़ो मीडिया जे इदारे खे उन करे छॾियो। त आउं भायां थो त इहो ख़ुदि पीपुल्स पार्टी जी क़यादत खे इन जो नोटिस वठणु खपे, ऐं ज़ाहिर त पंहिंजे उन सॼो जेको बि पॉलिटिकल इमेज आहे उन खे ठीकु रखणु खपे। अच्छा तौसीफ साहब, ये जो इसी जमाने में हमने देखा कि ज़ियाउल हक की मार्शल, अयूब की मार्शल, मुशर्रफ की मार्शल के दरमियान जब ये होता था तो हमारी जो सहाफती बिरादरी है वो उसके साथ साथ फिर सिविल सोसाइटी के लोग मिलके एक बड़ी मूवमेंट बन जाती थी, इस तरह के अगर कदगन लगते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो अब सहाफियों के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे इतने बड़े बड़े प्रेस क्लब्स हैं और उसके अलावा यूनियंस हैं हमारी जर्नलिस्ट की, वो हमें इन मामलात पे अब हमारी क्या ताकत नहीं रही, क्या हुआ है कि हम अब इन चीजों पे इस एक मौसर आवाज जो है वो हमारी सामने नहीं आ पाती। देखिए एहतजाज तो अब भी हो रहा है, मगर ज़ाहिर है आज जो एहतजाज PFUJ कर रही है या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो इतनी मौसर नहीं है जैसा कि 80 की दिहाई में थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ट्रेड यूनियन का कमज़ोर होना, सहाफ़ी तंजीमों का खुद कमज़ोर होना, उनका हुकूमत से इमदाद लेना, असल मसाइल पे बात ना करना, हालात कार की जद्दोजहद वगैरह ना करना, जो है उसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई हैं। और फ्री मार्केट इकनॉमी की बाद और मामला ख़राब हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और 3 पार्टी एग्रीमेंट की वजह से। मगर उसके बावजूद एहतजाज तो है, और कराची में भी एहतजाज हुआ है, इस्लामाबाद में भी। और ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी इन तमाम कमजोरियों के बावजूद खामोश बैठेंगे। अगर ये मामला ख़त्म ना हुआ तो एहतजाजी तहरीक भी चल सकती है। अब पंजाब में जो हितक इज्जत का नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तमाम तंजीमों ने मजम्मत की है और मज़ाहमत का ऐलान किया है। तो ये इश्यूज बन रहे हैं। अगर हुक्मरानों ने नहीं सोचा कि इस तरह वो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करेंगे, तो फिर उन्हें यकीनन एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कभी वो जो पहले जुड़ते थे, जो हम जब जर्नलिस्ट एहतजाज पे जाते थे तो मुख्तलिफ जो अपना डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके वर्कर्स भी जुड़ते थे, मुख्तलिफ जो वकला थे वो हमसे जुड़ते थे, मुख्तलिफ बार से जुड़ती थी, एक बड़ा मोमेंटम बनता था। अब हम देखते हैं कि हम 100-250 साली सहाफी जो है वो अपने प्रेस क्लब से बाहर निकल के अपना नारेबाजी करके चले जाते हैं। वो एक उसको उस अपनी तहरीकों को लोगों के साथ, बाकी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनके साथ जोड़ नहीं पा रहे। देखिए ये कमजोरी तो है, मगर बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमें, ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह के जो एहलकार है और एक्टिविस्ट है वो तो पार्टिसिपेट करते हैं। मगर मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें जो है, अगर कराची की मिसालें ले तो वो बहुत दूर हो गई हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग
اور کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی MQM, تو وہ تینوں جماعتوں نے یہ ایجنڈا چھوڑ دیا ہے اور وہ اس کے لیے جگہ وہ خالی چھوڑ دی ہے, اور وہ جگہ جو ہے دوسری قوتیں بھر لیں گی. انہیں خود سوچنا چاہیے, کیونکہ مزاحمتی تحریک کمزور ہے, آج تو کل مضبوط ہوگی کیونکہ حالات خراب ہیں. تو یہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود الٹیمیٹ جدوجہد تو کرنی ہے, ورنہ کیونکہ میڈیا نہیں رہے گا تو جمہوریت نہیں رہے گی, تو صحافیوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو یہ سب چیز تمام تر کمزوریوں کے باوجود الٹیمیٹ ایک جدوجہد کی طرف جانا ہوگا. ان جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ماضی کی روایت سے ہٹ کے اگر انہوں نے ان بنیادی حقوق پہ آواز نہ اٹھائی تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا, پھر تحریک انصاف جیسی کوئی بھی جماعت اس جگہ کو پر کر لے گی. اچھا سامی صاحب, تاں جو چھا خیالات ہی جکا ہے اسان جے جکا ہے جدوجہد میں اسا مثال طور اگے ॾिसंदा हुआसीं वॾा वॾा इतिहाद ठाहिया हुया, क़ौम परस्तनि जा पंहिंजा इतिहाद ठाहिया हुया, ख़ुदि जेको आहे ARD खां वठी PDM खां वठी हिकिड़ा वॾा वॾा इतिहाद असां ठहंदे ॾिठासीं. हिन भेरे बि जेको इतिहाद ठहियो आहे अचकज़ई साहिब जी सरबराही में, उहो बि हिन सॼे मामले ते एॾो को प्रो एक्टिव जेको आहे सहाफ़ियुनि जे बारे में जेको आहे एॾो वॾो कदम थियो आहे, त हुन ते को वॾो एग्रेसिव क़िस्म जो हू सपोर्ट खणी अचनि, उहा असांखे नज़र कान थी अचे. न ई जीअं पंहिंजो साईं पंहिंजो चयो पिए पंहिंजो असांजे डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब त जेके मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, मिसाल तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इहा रिवायत रही आहे त उहा हमेशह इन तरह जे मामलनि में सहाफ़ियुनि सां ऐं प्रेस जी फ्रीडम ते गॾु रही आहे. हिन भेरे छो असां उन तरह जो उहो सपोर्ट बेस हाणे असां आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़ी बिरादरी जेका आहे उहा विञाईंदी पई वञे? ॾिसो, सहाफ़ी बिरादरी सपोर्ट कोन पई विञाए, असल में इहे जेके धुरियूं आहिनि उहे न पियूं सपोर्ट कनि. सहाफ़ी बिरादरी त अॼु बि जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उन्हनि सां गॾिजण लाइ, उन सां गॾिजण लाइ तयारु आहे. बल्कि हिते कराची प्रेस क्लब में बि जेके नंढा वॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि उन में बार काउंसिल खे ऐं ॿियनि जेके बि सिविल सोसाइटी जूं धुरियूं उन्हनि खे घुराइबो आहे त उहे ईंदा आहिनि. हींअर जेको 1 मई ते बि हिकिड़ो प्रोग्राम थियो, उन में बि इहे सभई धुरियूं आयूं, सॼी ॻाल्हि ॿोल थी, त कनेक्टेड त आहिनि. बाक़ी इहो आहे त जेको इतिहाद अचकज़ई साहब जी सां गॾु जेको ठहियो आहे सियासी धुरनि जो, उन्हनि जे लाइ उन्हनि जो फ़िलहालु जेको एजेंडा उहो ईअं आहे ई कोन त अवाम जा मसइला खणी करे उन्हनि तरफ़ वधिजे, उहो कोन्हे. हू जेको आहे सो आहिनि सिधी फायरिंग जे चकर में, त सिधी फायरिंग करे उते ई असीं जेको आहे सो ऐवाननि में वेही ऐवाननि में का उथल पुथल करे सघूं. अवाम सां रुजू करण ॾे उन्हनि जो एजेंडा ते इहा ॻाल्हि आई कोन्हे. बाक़ी छाकाणि जो हुकूमत जेका जमातूं आहिनि उन्हनि जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त इन खां अॻु जो का ॿी धुर उन्हनि अवाम ॾांहुं या अहिड़े क़िस्म जे जेको बि तबिका आहिनि जेके तकलीफ़ में अचनि था उन्हनि सां राब्तो करे, त उहे जेकॾहिं हिन सां राब्तो कनि त पोइ उन जो हिकिड़ो बहितर रिज़ल्ट अची सघे थो. ऐं हीअ त जेके धुरियूं आहिनि जेके पंहिंजे पाण खे जमहूरियूं सरराइनि थियूं, जंहिंजो हिकिड़ो पास्ट में बि हिकिड़ो ख़ासि तरह पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो वॾो तालुक़ु रहियो आहे न, भुट्टे साहब जी फांसी या हुनजी गिरफ़्तारी खां वठी करे मतिलबु वेंदे मोहतरमा जे इक़्तिदार में अचण ताईं, ऐं हुन खां पोइ बि हिकिड़ो वॾो हुन सां रहियो आहे. त सहाफ़ी जेके आहिनि मीडिया ओवरऑल हिकिड़ो सिंपैथेटिक रही आहे, ऐं पीपल्स पार्टी बि हुन ॾे हिकिड़ो सिंपैथेटिक रही आहे. त उन खे इन तरफ़ वधीक जेको आहे सो तवजो ॾियणु खपे. मीडिया त पीपल्स पार्टी जे मथां जॾहिं बि ॾिसो ज़रदारी साहब जी हुकूमत हुई त असांजी मजमूई तौर ते जेका सो कॉल्ड नेशनल मीडिया आहे उन्हनि जो रवैयो पीपल्स पार्टी जे त मुंहिंजे ख़्याल में कॾहिं को सुठो न रहियो आहे. हा, उहो हिकिड़ी पंहिंजी आहे, पर जेसि ताईं लॉ मेकिंग जो तालुक़ु आहे त पीपल्स पार्टी जेका आहे सा उन जे लाइ ठीकु ठाक क़िस्म जी लॉ मेकिंग कंदी रहे न. मतिलबु पीपल्स पार्टी जो जेको वॾे में वॾो रिकॉर्ड आहे उन में का बि अहिड़े क़िस्म जी शिकायत कोन हूंदी आहे भई पीपल्स पार्टी सुठी लॉ मेकिंग कोन कई. हा, इम्प्लीमेंटेशन में किथे न किथे उन में शिकायतूं रहंदियूं आहिनि, उहो हिकिड़ो अलॻि बाब आहे. त मतिलबु पीपल्स पार्टी जो ओवरऑल मीडिया ॾे जेको ऐं इज़हार राय ॾे जेको रहंदो आहे एटीट्यूड, उहो बिल्कुलु डिफरेंट रहंदो आहे. ऐं इहो डिफरेंट ख़ासि तरह सां मतिलबु त इहो मोहतरमा जॾहिं 88 में आई उन खां वठी करे सॼो रहियो. ऐं उन जो सबबु जेको इहो ज़िया वारो जेको दौरु हुयो जंहिं मीडिया ऐं मीडिया पर्सन खे पीपल्स पार्टी ऐं मोहतरमा खे महिरबानी. तौसीफ़ अहमद साहब, आपकी बड़ी महिरबानी. नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच, असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट जी टीम खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.